Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui on va traiter la méthode de Wilson. Ce qu'on appelle communément, elle est connue par la formule de Wilson. Alors la formule de Wilson utilisée chez les contrôleurs de gestion, chez les logisticiens, c'est une méthode qui est plus importante dans le cadre de la gestion de stock. Parce que c'est une méthode parmi les méthodes importantes pour la gestion de stock. Alors la méthode de Wilson, elle est chère. Tout simplement. D'abord, je suis un logisticien. Je dois trouver ce qu'on appelle le nombre de commandes optimal en même temps. équilibrer le stock ou en même temps تتنقص ليا من لو كو ديال لابروفيزيونمون. يعني الا جيت جبت انايا لا كثرت من لي كوموند باش ندير الماتيير بروميير غتبقى معايا لي فخي ديال ترونسبور والشارجمون ديشارجمون. Donc ça engendre des frais supplémentaires. Ou en même temps, si je réduis le nombre de commandes, et où le stockage et où le coût de stock. Donc, j'ai une difficulté. La matière première ou la réapprovisionner ينزل عندي النيفو ستوك، ولكن اون ميم طون غيزيد عندي الطريفه ديال لا كوموند، غيزيد عليا لي فري ترونسبور ايتترا. ولا قللت من النومبر دي كوموند اللي غنجيب انايا، ولا كل كوموند غنجيب فيها كونتيتي كبيره، يزيد عندي ستوك كبير. دونك هنا فين غتبان لا فورمول دو ويلسون. دونك هنايا لا كان عندي انا تندير لي كوموند مثلا كل شهرين، خاصني نعرف شنو هي الكونتيتي اللي نقدر نكومونديها، ولو نومبر دو كوموند اللي نقدر شحال من كوموند نديرها في العام باش يتقام عليا لي فخي ديال ستوكاج قليل، موندغ كو دو ستوكاج، و اون ميم طون لو كو دو كوموند تا هو يتقام عليا قليل. يعني خاصني شنو هو لو نومبر دو كوموند اوبتيمال اللي غيعطيوني لو كو اللي يعطيني ان كو دو ستوكاج موان، و اون ميم طون لو نومبر لي فخي دو كوموند يتقاموا عليا قلال. هنا تتانترفيري لا فورمول دو ويلسون، تحدد لي لا كونتيتي ايكونوميك ولا كونتيتي اللي هي اوبتيمال بور مو ساتيسفير، وتعطيني النومبر دو كوموند اللي نقدر نكوموندي في العام، وهادشي باش avec le moindre coût ديال ستوكاج و le moindre coût ديال le moindre coût ديال passation de commande. Alors comment on va calculer cela? À travers un exercice d'application. Donc اش تيقول لي l'exercice d'application؟ L'entreprise Atlas où le stock fait l'objet d'une gestion rigoureuse de stock. La consommation annuelle de l'article B en termes de valeur, consommation en termes de valeur, هو 168 ألف درهم. وشحال en termes de volume, quantité, 6000 kg, avec un prix ديالاش ديال 28 dirhams. و combien تندير من كوموند انا في العام نورمالمون 8 ليفريزون، يعني 8 كوموند. وشحال لو طو ديال ستوكاج و طو دو مانتيان اون ستوك عندي 10%. وشحال تقام عليا لو كو دو باساج، وشحال تقام عليا اون كوموند ب 240 dirhams. Alors, comme travail à faire, quel est le nombre de commandes optimal par la formule de Wilson? شحال le nombre de commandes اللي هو idéal؟ شحال من كوموند نقدر ندير ويكون انا ساتيسفاي وتقام عليا لي فخي قلال. Deuxièmement, bien sûr c'est l'interprétation ديال الريزولت. Troisièmement, شحال تقام عليا le coût de gestion de stock. Bien sûr à travers la formule de Wilson. Donc on va commencer avec la réponse de la première. Comment calculer le nombre de commandes optimales. ولكن قبل ما نكالكولي le nombre de commandes optimales خصني نشوف هي شحال هي لا كونتيتي في كل كوموند، شنو هي الكونتيتي نقدر نكومونديها وتحقق لي لا ساتيسفاكسيون، تتسمى لا كونتيتي ايكونوميك. دونك شنو هي لا كونتيتي ايكونوميك؟ هي 2
fois F. F شنو هو؟ هو كل كوموند شحال لو كو دو باساسيون. وعندنا لا كونسوماسيون اون فوليوم، شحال كنكونسومي في العام en termes de quantité. Divisé على le taux de maintien en stock fois le prix ديال كل كيلو تنشريه ديال matière première. Donc bien sûr هنا c'est le racine carrée. Donc هنا si on peut décortiquer à partir de l'exercice. Le coût de passation شحال عندنا قلنا pour chaque commande 240. Le consommation en termes de volume هي 6000 kg. Le taux de maintien en stock هو 10%, يعني le taux de stockage. وعندنا le prix est égal 28 dirhams. Bien sûr, on va la remplacer par la formule. يعني 2 fois 240 le coût de passation 6000 la consommation en termes de volume divisé à la taux de maintien en stock les 10% fois 28. Donc, شنو هي la quantité نقدر نديروها في chaque commande qu'on va le commenter pour chaque commande, il va me procurer une satisfaction. اللي هي est égale 1014,18 kg. دابا حنا عندنا la consommation chaque consommé dans l'année en termes de volume. وعندنا pour chaque commande combien on doit commander de kilogrammes. Bien sûr, facilement on peut trouver le nombre de commandes. Alors, شنو هو le nombre de commandes? هي شحال تنكونسومي في l'année en termes de quantité هي la consommation en termes de volume divisé كل commande combien je vais commander. Et c'est la quantité économique. Ce qui est égal, donc le nombre, combien عندنا في la consommation de volume, il y a 6000. Ou combien عندنا في la quantité économique, 1014. Donc facilement, on peut trouver qu'un nombre de commandes, elle est presque 6 commandes. Donc 6 commandes, comme interprétation qu'on va faire, ce n'est pas le 6 commandes. C'est le nombre de commandes optimales qui procure pour l'entreprise une satisfaction, mais avec le moindre coût. Et cette commande, vous mettez à l'entreprise une satisfaction pour chaque commande. Mais le coût de stockage ou le coût de commande, donc 6 ou le nombre de commandes optimales qui procure pour l'entreprise une satisfaction, mais avec le moindre coût. Il y a un coût qui est hard. Maintenant, pour la question 3, il faut calculer le coût de gérer le stock à travers la formule de Wilson, bien sûr. C'est le coût de gestion de stock. Ce n'est la formule qui dit. Le coût de gestion de stock, c'est 2 fois le coût de passation, fois la consommation en termes de volume, fois le taux de maintien en stock, fois le prix. Je dois le racine carrée ديالهم كاملين في بعضياتهم. Donc, حنا bien sûr عندنا le F, قلنا F هو le coût de passation, consommation en termes de volume هي 6000, عندنا le taux de maintien en stock هو 10%. Bien sûr, le prix عندنا 28. Donc, on va la remplacer par la formule. 2, 240, 6000, 10%, 28. Bien sûr, le racine carrée d'Yalhom, il va me donner comme coût de gestion de stock de combien? De 2839,60. Donc, à travers l'exercice, on a montré l'utilité de la méthode de Wilson pour déterminer le nombre de commandes optimales avec lequel l'entreprise n'a pas à avoir un coût de stockage élevé et en même temps un coût de passation de commande élevé. Donc, cette minute, on a compris la méthode de Wilson. Alors, on vous remercie et passez une excellente soirée dans une prochaine séance sur laquelle on va traiter la loi de Pareto. On vous remercie.